janvier 2011. La chute de l'ancien régime provoque une onde de choc, révélant un modèle économique qui a atteint ses limites, notamment dans le domaine de l'emploi et la lutte contre les disparités régionales. Le programme d'appui au développement des zones défavorisées entend apporter une réponse adaptée aux populations marginalisées de l'intérieur pour réduire les tensions sociales et garantir le succès de la transition démocratique. Il cible les 5 gouvernorats démunis, Siliana, Le Kef, Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa. Confié au BIT, sa première composante repose sur 3 axes complémentaires: les infrastructures IMO, le développement économique local et l'insertion professionnelle. Le projet a choisi comme principe d'intervenir par des actions démonstratives concrètes et répondant aux priorités locales par la concertation afin de rétablir un climat de confiance entre les acteurs locaux. Les infrastructures réalisées selon les principes de l'approche IMO développée par le BIT répondent aux priorités et contribuent autant que possible au développement socio-économique local. Leur conception fait appel aux ressources de la région par la main-d'œuvre, l'encadrement et les matériaux, avec un impact maximal sur l'emploi direct et indirect. Les chantiers écoles contribuent à l'insertion de jeunes non qualifiés et au développement des petites entreprises locales. Celles-ci sont ciblées pour exécuter des travaux du projet. Un diagnostic et un guide sur les procédures simplifiées ont été préparés et soumis aux autorités compétentes dans le but de faciliter l'accès au marché pour les PME. Le gouvernorat du Kef, au nord-ouest de la Tunisie, une région collinaire où les difficultés d'accès constituent un frein important au développement local. Douar ou Seltia, coupé de la route principale par un oued permanent. كنا من شبه المعزولين معناها بصفة عامة معزول عزلنا الواد هذا بين الطريق ما عندناش حتى شيء شكارة السميد يجيبوها ساعة الكرم مطر تتحط لهنا في الكياس هذاي كنا تعبين ياسر ياسر صدقني الذر نقطعوا فيهم على مادرية في الواد هذاك ثم ناخذوا لوط خلاص وباش نعملوا مادرية ونقطعوا عليها بالشنتي وبالحبل. يا نار ساعة المهم توصل الموت مش نقول لك حاجة المرأة توصل الموت. أنا بنتي وجعت في قر هزوني من هنا يقودوا فيا بالسيف عرا هزوني في دركتو للعرضتنا كرهبة في القياس غير أعرف امرأة مش زيد راكبة في دركتو ما نقولش لك على حد شيء تعبين على الآخر قبل ما تقدم القطر تعبين على الآخر. Les travaux ont été réalisés par des PME locales recrutant prioritairement les villageois. En dehors du pont lui-même, tous les travaux de protection et d'aménagement des berges ont utilisé la pierre locale. Une convention a été signée avec l'Odessipano qui va réaliser la piste jusqu'au Douar. Par ailleurs, l'implication et l'appropriation des travaux par les habitants ont incité le projet à signer un contrat communautaire avec les ouvriers du village pour réaliser les caniveaux et les cassis de la piste. القنطرة هي الفقت علينا تو ولانا في خير على حسب القنطرة ولانا في خير الحمد لله يا رب. تو الحمد لله. تو الكرهبة تروح لينا تو الحمد لله. بالنسبة للقنطرة هذه عملنا معنا جماعة الاتحاد الأوروبي هذا بما فيهم الجماعة الموجودين في تونس سنة واحد وبشوي اللي صارت القنطرة عملوا القنطرة الطريق هذا تخدم المحل مازال ما تخدمش بالكدا قاعدين نخدموا فيها توا هذه تمثلنا هذه بالحق تمثل حياتنا هي اللي باش ترجع تزرعنا لهنا. Les effets de la construction du pont ont été immédiats. Cela a permis le développement de nouvelles activités productives pour les femmes du Douar avec l'appui du projet et de l'Odessipano. 20 unités d'élevage de poulets fermiers sont en cours d'installation. Autre exemple, la production de lait est passée de 150 à 500 litres par jour. Kessra, gouvernorat de Siliana, le vieux village chargé d'histoire, est accroché à la roche. Le site se caractérise par une vingtaine de sources permanentes et par ses vergers de figuiers et d'oliviers plantés en terrasse sur la colline. La figue de Kessra est réputée dans tout le pays. Mais la beauté du site cache une réalité plus inquiétante. La production de figues a chuté ces dernières années suite à la mauvaise maîtrise de la principale richesse de la région, l'eau. كما نشوفوا توا احنا موجودين في أجنة التين نتاع كسرى لأنها أجنة التين نتاع كسرى نجم تقول أتلف العديد منها من قلة الماء وقلة السواقي اللي تجيب الماء الكمية نتاع الماء اللي باش نسقوا بها الكروم. كانت وضعية صعبة برشا خاصة في الصيف وقت الصابة كنا نبقوا ب3 أيام 4 أيام باش توصل عندي باش تسقي سنيتك. Les travaux d'irrigation et la sauvegarde des vergers répondent aux priorités du plan de développement participatif.
L'étude technique a été réalisée par une jeune ingénieure hydraulicienne originaire de Kessra. Sur le plateau dominant le village, les micro-barrages de rétention permettent une meilleure recharge de la nappe superficielle et limitent ainsi les pertes d'eau. احنا لوبجيكتيف نتاع البروجي نتاعنا باش نوصلوا الماء لنا وباش نبريفي باش نعملوا باسان الكاباسيتي نتاعو 30 متر كوب. دونك احنا حبينا نعملوا ديزوفراج اون غابيون من جهه باش يحمي البارتي امون ومن جهه باش نكبروا في المساحه باش يستغلها الفلاح اللي في التراس اللي تشوفوا فيهم، لان ينجم يزرع كرموس، ينجم يزرع زيتون، ينجم يزرع اللي يحب حتى كولتور ماريشير. Le projet a réalisé 1700 mètres linéaires de canaux pour approvisionner 20 hectares de vergers concernant une centaine d'agriculteurs. Il a fallu développer un effort important de sensibilisation et de conviction auprès des agriculteurs très réticents au départ, mais évoluant en définitive vers une meilleure communication. Il était nécessaire de rompre avec un individualisme séculaire pour permettre une gestion concertée de l'eau. تو مبدئيا كيف جات السواقي تحسنت الامور، الماء ولا يخلط فيه ساعه السواني، الماء ولا كافي مكفينا. تو ما شاء الله يمكن ساعتين ثلاثه تسقي وتروح، يعني حاجه تفرح برشا برشا. انكومبارابل العمليه، معناها لا تقارن بما كانت عليه اجنه التين نتاع كسرى وبما باش تصبح عليه تو في هالوقت الوجيز. ما نحكوش على 5 و6 سنين لقدام وقت مش يثمر المشروع ويولي الماء يتدفق الكل كافه الاجنه، ونولوا نثمنوا زاد كصناعه الكرموس ونولوا نجمعوه باش يمشي للاسواق. انا نتصور معناها نتائج نتاع 1000% مش 100%. وانا نشوف في برشا وجوه قبل ما كانش تخدم في الفلاحه هذه، اليوم وليت نلقاها تسقي في الاجنه نتاعها، تحوض فيها، تعمل في غراسات تين جديده، والله شيء يثلج القلب بصراحه. Gouvernorat de Kasserine, la ville de Tala est réputée pour ses carrières de marbre, richesse dont la région profite très peu. L'idée du projet est de valoriser les déchets de marbre au profit des populations locales qui souffrent d'un taux de chômage élevé en remettant en valeur un savoir-faire unique dans la taille de la pierre. Ce chantier s'inscrit dans un processus de création d'une nouvelle filière basée sur la valorisation des substances utiles dans le secteur des travaux publics. Les formations ont permis la création de 2 PME spécialisées. Actuellement, environ 140 000 pavés ont été produits à Tala. Le premier chantier de pose a été lancé à Sidi Bouzid. جانا مكتب الدولي للتشغيل عنده مشروع في سيدي بوزيد، عنده فيه برنامج معنا متاع تابليت متاع الزرس يقولوا هما. بما ان تالا من آلاف السنين تعرف وتتعامل مع الحجر هذه واحدة الكل، لقاو سلعتهم معنا موجودة في تالا، لقاو شياب كبار معنا عندهم الفكرة هذه. استغلينا نحن الفكرة هذه وحبينا نمروها للشباب باش المهنة هذه ما تموتش، لأن قاعدين نشغلوا فيما يقرب معنا ما بين 30 و40 شخص اللي ما عندناش أي حتى معمل في تالي يخدم في الناس هذول. أخلاق أمل برشا حوايج، ساعة كيف أنا شخصيا فهمني إنسان فهمني متزوج، فهمني قبل ما كنتش فهمني ما عنديش فهمني باش نشري حتى الماء وضع ما عنديش باش نخلصهم. هذه ابسط الحوايج. باش نبداو نعملوا امتحانات تاع شيء تاع تيستوات، فهمتني، باش تولي كل واحد عنده شهاده دبلوم صناعي في المهنه نتاعو هذه صناعي. هذه شيء هذا تشوفوا ليه فهمتني ثروهم فهمتني عطيها لنا ربي ومعناه كلنا محرومين منها. تو كي جا الاتحاد الاوروبي سبحان الله فهمتني تغيرت الاحوال برشا. Les perspectives de développement de cette nouvelle activité ont amené le centre de formation de Tala à envisager la mise en place d'un module sur la pose et la taille des pavés de roche avec l'appui du BIT. والاتحاد العام التونسي للشغل واحنا كاتحاد محلي معناها ندعم المسار هذا ونتواصلوا مع بعضنا واحنا اجزاء ونتكاملوا في الاتجاه هذا. معنا نضبطوا برشا وسائل، الهدف هو واحد، هو دفع الجانب التنموي ودفع والتخفيف من عبء البطاله في الجهه. Sidi Bouzid, berceau de la Révolution. Le premier chantier pilote de voirie a été réalisé selon la technique du pavage à joint sec. Ne faisant appel qu'à des matériaux locaux, sable, gravier et pierre, cette technique présente de nouveaux intérêts tels que la durabilité, l'entretien facile, l'accès aux petites entreprises et surtout son impact sur l'emploi de la production à la pose. Plusieurs autres villes ont à ce jour exprimé leur intérêt pour cette technique. Gafsa, Lekef, Siliana et Tala. Ces projets sont en cours d'étude. Sidi Bouzid est un carrefour commercial important pour les produits agricoles.
Le site du marché hebdomadaire couvre une superficie de 2,6 hectares au centre de la ville sans aménagement, alors que l'invasion des étals dans le centre-ville constitue toujours un problème majeur. Le projet a été proposé par les autorités locales. هاك تشوفوا معناها كيفاش ننصبوا اعتبار على كياس مسكر ما هيش واجهه على الكليون حتى كي يوقف ما يلقاش كيفاش يوقف ماذا بينا فهمتني الناس الكل تتنظم فهمتني توخر التالي فهمتني هاك تشوف معناها حتى تين تصب المطر عجاج فهمتني تصب المطر فهمتني معناها قاعدين يقاسوا معاناه كبيره ياسر ليش على خاطر السوق هذايا ما هوش مهيأ سواء من البنيه التحتيه لا كياسات راح تشوف فيها تراب ومعناها وغبره من الناحيه الصحيه مثلا تجي تلقى السوق كما هذا فيه 5000 بشر حاشاك واحد باش يعمل حاجه بشريه ما يلقاش وين. Le nouvel aménagement tient compte des marchands hebdomadaires et permanents. L'organisation de l'espace se fera en fonction de la nature des produits. Le projet privilégie les techniques alternatives, comme la voûte traditionnelle réalisée sans coffrage. Le chantier permit de former la main-d'œuvre locale à cette technique, ainsi qu'à d'autres. Les travaux de cette première phase ont été réalisés par 3 PME locales. ولهنا الهدف اللي جات به الBIT منظمة العمل الدولي اللي هو استغلال الثروات الطبيعية والمواد الإنشائية نتاع الجهة وفي نفس الوقت إحداث أكثر ما يمكن من مواطن الشغل. المشروع هذا بالنسبة لنا احنا كبلدية جاء في وقته. الوضعية الثانية عنده مردودية اقتصادية للجهة وللبلدية. كذلك يحدث مواطن شغل يعود بالنفع للجهة وللبلدية. طرافة المشروع هذا فاش تكمن في أنه ثم شراكة بين منظمة عالمية عندها تقاليد معينة وبين الدولة القطاع العام. الفائدة فقط في أنه البلدية تحسن الحقيقة تحسن متابعة استغلاله بالطرق الأمثل. خاطر يلزم زاد ما يكفيش أنه لا كرياسيون تاع بروجي يلزم زاد السوي والأسيستانس. Le nouveau marché constitue une opportunité de revoir l'organisation de cet équipement marchand, source de revenus financiers importants. Une étude a été réalisée en concertation avec la mairie et le ministère du Commerce, proposant divers scénarios pour une gestion concertée entre la mairie, le gestionnaire et les commerçants. La seconde phase de travaux a démarré en septembre 2015. La troisième phase est financée par les fonds régionaux pour un montant de 800 000 dinars. Gafsa, cité Essourour, 14 000 habitants, un quartier périphérique très dense, sans réelle activité commerciale ou productive. حي اسمه حي النوم بالحق، حينا ياسر تعب ياسر شباب وضايع في الشرب في الدخان، ثور الصباح يقعد تحت الحيط، هيك هو يروح يرجع للدار ما عندوش لا خدمة لا عنده حد شيء. Le projet de construction d'un marché a été proposé par un comité autour du gouverneur. Dès le départ, il fut convenu de maintenir l'équipement au bénéfice des habitants du quartier et de les impliquer directement dans le projet. Cette appropriation est essentielle à la réussite de l'opération. Comme pour Sidi Bouzid, le projet a été conçu afin de valoriser la pierre locale et les techniques traditionnelles accessibles aux petites entreprises. 4 d'entre elles ont participé aux travaux. اللي لاحظته في الخدمة متاعي إنه المشروع هذا اكسبسيونيل معناها مدينة قفصة، حتى في الاكزيكسيون متاعه ما استحقيناش حتى اليد عاملة خارجية، الكلهم كلك سوا لي زوفريي ولا لي زانجينيور ولا بيرو دو كونترول ولا بيرو نتاع الارشيتكت الكلهم من ولاية قفصة. بالنسبة للماتريال اللي خدمنا بها المارشي، خدمنا بالماتير بريمير نتاع ولاية قفصة اللي هو الحجر. كان تلاحظوا وانتم معناها ما خدمناش بالبيتون، خدمنا بالحجر اللي هو من ولاية قفصة. Une seconde phase de travaux financés par les fonds régionaux est en cours de préparation. Le succès du projet pourrait être le point de départ de la création d'un pôle d'activité commerciale et de services inexistant actuellement dans le quartier. مادام عملونا المشروع هذا ان شاء الله تحسن الظروف وتحسن الامور. هذا رزقنا الناس كلها وان شاء الله نستحفظوا عليه على اقصى درجه ان شاء الله. Sidi Aech est réputé pour la qualité et la diversité de sa pierre. Un premier chantier de formation en taille a été mis en place avec les habitants des collines, permettant de former les jeunes au savoir-faire ancestral. والله هذا المشروع هو فرصة بالنسبة للمنطقة ككل، لأنه يعني عندنا مدخرات كبيرة برشا من الحجارة،
ماهيش عارفين نستغلوها. جتنا في البيتية إذا عطتنا فكرة يعني في استغلالها في لي بافي هذا. اون بليس انها تخلق مواطن شغل. احنا ديجا خلقنا قريبة 26 مواطن شغل يعني شبه قائم. كونا فيهم يعني شباب يعني عمرهم تراوح ما بين 18 حتى 35 40 سنة. على امل انه يولي شركه، على امل انه يولي معناها ينتج، وماشيين نحوسوا على الخبز البارد، نحوسوا على الخبز فيها خدمه. الناس كلها اصحاب عزايم، الناس كلها شيء تخدم، الناس كل شيء توصل، شيء توصل ان تحقق املها من خلال هالمشروع. Une convention a également été signée entre le projet et la Société de l'environnement de Gafsa. Celle-ci a ouvert 3 nouveaux sites d'exploitation avec l'appui du BIT. La motivation des jeunes chômeurs pour l'apprentissage est forte et ouvre des perspectives pour l'emploi à travers cette filière. Cette collaboration devrait déboucher sur la création d'une unité de production gérée par les jeunes de la région. وبما ان نحن عمال شركه البيئه يعني اكثر شركه يعني منتدبه توا في تونس على نطاقها 2360 عون، رينا انه نحن الفليير الاحجر هذه نجموا نطوروا بها الشركه وننموها ونفعلوها. الهدف نتاعنا هو تفعيل نشاط شركه البيئه، خاصه الراي العام انه ينظر لنا انه نحن شركه تخلقت وهي عالة على الدوله. Les pavés sont destinés aux travaux du marché et à la réalisation d'une première voirie au centre-ville de Gafsa, réalisée en chantier-école avec les ouvriers de la CPJ. الشارع هذا هو يمثل آثار كبيرة بالنسبة للقفصة، وإن شاء الله باش ناخذوه كمدرسة للخيان وليداتنا في ما يسمى بالبافاج باللغة الفرنسوية، وإعادة تعبيده بالحجارة. Au-delà des travaux, le projet a lancé une étude d'évaluation des ressources humaines de la CPJ en vue de la mise en place d'un plan de renforcement des capacités des agents dans l'économie verte. Comme pour les infrastructures, la démarche du projet se veut démonstrative et diversifiée, se basant sur les priorités exprimées par les acteurs locaux et sur des études de faisabilité technique et économique. Le choix des interventions est basé sur la création d'une plus-value locale sur la production et le regroupement et l'organisation des petits producteurs ou artisans. L'implication des cadres régionaux et l'élaboration de manuels sur base des enseignements permettent de passer du stade démonstratif à l'application de stratégies à plus grande échelle dans le cadre du développement local. Le renforcement institutionnel s'est aussi concrétisé dans une formation pratique et théorique de 35 cadres au diagnostic territorial et à la planification participative dans le gouvernorat de Siliana. L'identification des priorités s'est faite à travers la mise en place d'une plateforme de concertation appelée Forum et réunissant administrations locales, partenaires sociaux et sociétés civiles. Le projet a actuellement créé 8 forums dans les 5 gouvernorats. نحب نعاج على أهمية الفورام اللي هو في بريود عوض اللجنة المحلية. وقتها كانت في بريود تاع ثورة فماش لا معتمدية لا سلطات محلية لا حتى شيء. اخترنا زوز مشاريع اللي هما تثمين وتقطير الأعشاب، وعملنا زاد تثمين الصوف. الفكرة متاع البروجي هذه جت من بين المشاريع اللي اقترحها المجتمع المدني في الفورум مع منظمة العمل الدولية. كنا في الهم نسلتوا البين نقد وشي وقسم بالله تحت الصفر هذا ينقلعوا فيه. هو تو هذا مصلحه نخلطوه نحوه بالفاس نحطوه في الطابونه هكا يجي منه. ونحن بلادنا مثمره راهي. ماذا بينا نخدموا وماذا بينا نكونوا وماذا بينا الواحده باش تمد شيدها راجلها تقول له اعطيني حق حمام ولا اعطيني باش نشتري حاجه حتى فولار تحش. Le projet a doté les femmes d'outils de production pour développer leurs activités. La formation a été couronnée par un certificat d'aptitude professionnelle donnant accès à une carte professionnelle d'artisane. والله تو تحسن احسن مش كيف بكري الواحده حيزه الدار وهو يشيت هكاك في الريف. نحن انا ننصحهم ونقول لهم الوجه الله، ولا كان تحبوا تتكونوا الخدمه ذي ما تبطلوش عليها وما ترجعوش على تاليكم. انا راني جربتها باه. À Géza, une formation technique sur la tonte électrique a été organisée avec l'appui du Centre de formation professionnelle du KEF. Cette technique permet de fournir une laine brute de meilleure qualité, destinée notamment à approvisionner les artisanes de la région.
Le projet a organisé la même formation à Belkhir et à Sidi Aïch dans le gouvernorat de Gafsa. احنا هي الدورة هذه جاتنا في التكوين في عملية جز الأغنام. الشباب مقبل وقت تشوف بحضورك وتبارك الله يظل لي قرابة 16 واحد قابلين على التكوين وثم مزيد من الطلب. Parallèlement aux aménagements hydro-agricoles, le projet a appuyé les femmes du village dans la transformation de la figue. 25 femmes se sont organisées et ont été formées sur le plan pratique et technique par le Centre sectoriel de formation en industrie agroalimentaire, jusqu'à la maîtrise totale des normes et des standards. بنات بتسخفني معناها كرين سيانة قاعدة في الدار تستنى معناها اللي تمد يدها الراجل باش يعطيها باش تاخذ حاجة. فلا ربما يعطيها فلا ربما ما يعطيهاش. نلقوا حق حمام معناها يعني كن تري مراه مزينه معناتها ولابسه وكل شيء نحس علاش ما نكونش كيما كيك فهمت وكنا كيك معناها ما خرجناش ما خدمناش ما لقيناش حاجه نخدموها حتى ارضنا معناها مع يعني ما ريتش فلوسها ما ضبطش فلوس ما نعطيهاش قيمه. ماذا بينا يا فلاحه يا ناس يا اللي في كسرى الكل وعندكم النخوه في بلادكم ماذا بينا عاونونا على المعمل هذايا باش احنا نتكونوا ونخدموا ونعاونوكم وانقذوا بلادكم انقذوها. راكم انتم ما انقذتوش بلادكم راهو حتى واحد باش يجيكم من برا ما ينقذ. ماذا بينا انتم الوالة تنقذوا بلادكم قبل الناس الاخرى. اللي يحب يحل عينيه في بلاده راهي تو تنجح واللي يحب يغمض عينه ينجح بلاد الناس. وكا هو دايش نجم نقولوا. عملنا تكوين في حي خضراء هزينا المنتوج بتاعنا مشينا لمعرض الكرم. انا بصراحه نطمح كاني بنت فلاح وزدت خدمت وعرفت ما حاش باش نوخر. ماذا بيا نزيد نقدم ماذا بيا نزيد نخدم ونزيد نبرر شكون يخدم. Au-delà de la formation, le projet a fourni l'équipement de base et prépare l'aménagement d'un local en collaboration avec le gouvernorat et le programme de développement intégré au cœur du vieux village. Les femmes ont également participé à des foires facilitant la commercialisation de leurs produits. Une initiative similaire à celle de Kessra a été lancée par le projet au niveau de l'oasis de Gafsa avec un groupement de femmes productrices d'abricots en partenariat avec une association locale. Rapidement, les femmes ont élargi leur gamme de produits. L'équipement de base sera fourni par le projet. نسهروا معهم على التكوين يكونوا عندهم ملمين بالتقنيات الأساسية في تصنيع المواد يعني من ناحية الوقاية من ناحية استعمال كيفاش يتعاملوا مع المادة من ناحية الهندام من ناحية معناتها الإشراف على وحدة إنتاج صغيرة على خاطر هي الفكرة ما هيش فكرة مصانع كبرى هي فكرة وحدة إنتاج. نحب نشكر الفريق اللي قاعد يكون فينا الخاطر ما كناش نحظوا بفرصة كما هكا في ولايتنا خصوصا انها معتبرينها منطقة منجمية مش معتبرينها كولاية كبيرة وكعدد سكاني كبير وكمنطقة فلاحية بثاني مرتبة بعد المناجم. نحبوا نثمنوا المجهود هذا تاع الأخوات على خاطرهم ما كانوش يحلموا فرصة كما هكا. Sbeytla, gouvernorat de Kasserine. Le projet a appuyé un groupe de femmes éleveuses de bovins à créer leur propre fromagerie. تكوين المنتدى هذا كان تحت إشراف البيت. اخترنا المشاريع وبعد حسب الجدوى متاعها بدينا نعملوا في الكلاسيفيكاسيون والأولويات وتم اختيار بالأولويات بعض المشاريع منهم المشروع هذا متاع الجبن. La procédure d'obtention de l'agrément sanitaire touche à sa fin. Celle-ci a nécessité la création d'une SMSA réunissant les femmes et les agriculteurs. Dans cette opération, le projet a adapté au contexte tunisien un programme de formation du BIT sur l'entrepreneuriat féminin dans le milieu rural. المشروع هذا بدات كفكرة أولية إنه الهي موجود بوفرة لكن ما يصوروش منه حاجة كبيرة خاطر اللي شارج نتاع الفاج طلعت سورتو في المدة الأخرانية ولاو هما طلبوا طريق انه يتكونوا في طريقه كيفاش يصنعوا الحليب اما صناعه تقليديه شافوا في السوق ما فماش حتى منافس معناها بالنسبه ليهم انهم عندهم الافاق نتاع التسويق ونتاع الترويج. أنا تمنيت في حياتي نقر بابا بحكم الظروف ما قرانيش
ما نجمش يقري، جايب 8 صغار ما نجمش معناها يواصل باش يقري. ندمت على حياتي الصراحه، كرهت روحي كي نلقى ندادي الكل تقرا، تأزمت في حياتي. معناها عرست عندي صغيرات، سمعت بالمشروع هذا فرحت برشا، تمنيت في حياتي نعمل حاجه ننجح بها حياتي. معناها وصلت خرجت مع محطة تونس، عملت دورة وخذيت الشهادة نتاعيتي. قدرة الله أنا وزملائي الكل متمسكين ونحبوا ننجحوا، ونتمنى في حياتي ننجح وينجح المشروع نتاعي. بالنسبة لي هذا مشروع حياتي. Une seconde fromagerie a été créée par le projet à Sidi Aèche dans le gouvernorat de Gafsa. La délégation produit environ 50 000 litres de lait par jour et enregistre par ailleurs un grand nombre de jeunes au chômage. Un groupe d'entre eux a été mobilisé pour être formé aux techniques de fabrication. Ils ont également bénéficié de l'appui du conseil régional qui a mis un local à leur disposition. اول مره هما البنات حتى ما يعرفوش يصنعوه الجبن هذايا، كانوا امهاتهم وجداتهم يصنعوه، اما كي بدو كل مره يعملوا فورماسيون وزيد يتعمقوا شويه في الصناعه نتاع الجبن يفرحوا برشا ويمشوا يعملوا تيست في الدار يصنعوا وحدهم ويطلبوا حتى المكونه ويطلبون يقولوا رانا عملنا ايسي وراهي جت ناجحه وفرحانين بيه، حتى من الجيران يذوقوهم ودارهم والكل فرحانين بيهم. Regueb, gouvernorat de Sidi Bouzid, région surnommée la Californie de la Tunisie, avec plus de 2 millions de pieds d'arbres fruitiers nécessitant 22 000 journées de travail par saison. Malgré cela, le chômage des jeunes y reste important. Avec le CTV et le centre de formation de Sidi Bouzid, le projet a identifié les besoins en compétences et monté un programme de formation adapté. نحن ركزنا على الفلاحة منها السقوية وين عندنا الكروم والخوخ والقوارص، مساحات منها حوالي 2200 هكتار. اليد العاملة يستهلكوها هذوما طيلة سنة واحدة قدرناها في حدود 1.5 مليار. أغلب اليد العاملة هي جينا من ولاية نابل، تونس، بن عروس، وبدينا نخدم على الشيء هذا على أساس أنه باش نكونوا يد عاملة في تقليم وتطعيم منها الأشجار المثمرة. قريت معناها سمعت بالفورماسيون هذيا في الراديو، حبيت نشارك فيه خاطر نحن بطبيعتنا اصولنا معناها فلاحيه، احنا منطقه فلاحيه مش معناها نعولوا على الفلاحه برشا، وحبيت نشارك وكانت تجربه معناها جد رائعه معناها اكسبسيونيل. تعلمنا قرينا كيف الزبيره، الطاي، الخوخ، العنب، القوارص. احنا كاتحاد ولا كمجتمع مدني ولا حتى كفلاحه نحبوا هالناس هذوما ناخذوا بيديهم، وحاليا انه الاخبار طيبه والحمد لله ان نسبه كبيره من الشبان هذوما كل دخلوا في سوق الشغل، ويعود الفضل الى التكوين هذايا. قرأنا كملت الحمد لله الشهاده، اتصلت بعام سياسيين توتي عندي انا لقيت ضيعه فلاحيه توني نتكلف على هنا، وان شاء الله نكون في المستوى من طريقه معنا انا مقتنع بها اللي هي فما 100% امل فيها. Suite au succès de la première formation, une seconde a été organisée avec le programme de développement intégré de Sidi Bouzid et le centre de formation pour une 60aine de jeunes. Une enquête a également été réalisée auprès de 150 agriculteurs de la région dans l'objectif d'adapter au mieux l'offre de formation aux besoins en compétences. Le bois d'olivier constitue une activité importante pour l'artisanat à Sidi Bouzid, mais les petits artisans travaillent dans des conditions précaires face aux grosses unités de production tournées vers l'exportation. En faisant référence à l'approche NUCLEUS, le projet a pu regrouper 23 artisans en une association afin de leur permettre de mieux défendre leurs intérêts. Cette approche est appliquée avec succès dans de nombreux pays, dont le Maroc et l'Algérie. Une convention a été signée entre le projet et plusieurs partenaires, dont le conseil régional et le groupement des artisans, dans le cadre de la construction d'un village artisanal du bois d'olivier. Les constructions sont réalisées suivant les principes de l'approche IMO. Belkhir, gouvernorat de Gafsa, une des délégations pauvres de la Tunisie. Un périmètre irrigué créé en 1997 n'a jamais été exploité par manque de compétences des populations locales et l'absence de petits équipements. Un groupe de 36 ménages des plus démunis ont été formés grâce à la collaboration du Forum de Belkhir et du CRDA de Gafsa sur base d'un plan d'action commun. بدينا الخدمه نتاعنا مثلا مع البي تي، عملنا اتيلي باكا، عملنا ايدونتيفيكاسيون لي بيست بوتونسيال نتاع الديفلوبمون ايكونوميك. انا سيليكسيوني دو بيست برينسيبال اللي هما الارتيزانا والإيريغاسيون والكولتير إيريغي. بدينا البا الاولى في البيست هذا بالفورماسيون، هزينا
هم 36 اغريكولتور هزينا منهم 18 كوناهم في الكولتور ماريشير، عملوا دي فيزيت الفلاحه اخرين، عملوا دي فيزيت السناتر دو فورماسيون اخرين. شاب معناتها كنت عاطل على العمل، متخرج عاطل على العمل، كي كانت المنطقه هذه مهمله، كي جت المشروع هذا نتاع البي تي تكون وعملنا عدة زيارات لبرشا مناطق كما في سوسة، مشينا لسيدي عيشة، للقابس، لبرشا بلايص مناطق فلاحية، خذينا منهم التجربة وعملنا تكوين مدة 41-46 يوم في المعتمدية، وخذينا عدة برامج وجابوا لنا اللوز والفستق وغرسناه وأنا نطبقه في اللي وما زال الأمل نتاعنا معناتها نستنوا في الري العصري قطر باش يعاوننا خير. La prochaine étape concerne effectivement l'installation d'un système goutte à goutte en cofinancement avec le CRDA de GAFSA. À Belkhir également, le projet prépare un plan d'action local pour l'emploi. À ce titre, une enquête est en cours et un premier forum emploi a été organisé avec les institutions locales. تقريبا البلان تاعنا حاضر. البلان نتاعنا حاضر ومتفائلين برشا وعندنا ثقه في النفس كبيره ياسر، لان ديجا تشوفوا في عينات الاكزامبل هذا عملناه عمناول مش سنة، عملناه عمناول اكزامبل ديمونستراتيف، حفز الفلاحه واكد لهم اللي الارض تنجم تجيب، ارض بكر ارضنا ارجيلاز تجيب العود الاحمر. Parmi les nombreuses leçons apprises par le projet jusqu'à présent, il y a celle de savoir rester humble, mais en même temps pertinent. Dans de nombreux cas, il a été constaté que planter une petite graine en répondant aux attentes peut engendrer des effets multiplicateurs importants et même, comme certains l'ont dit, changer des vies. Et cela en soi est déjà énorme.